Straight the pain, so I'm just speaking my lesson from the pain, seeing the Namaskar. Good morning. Uh, First of all, I would like to thank Master Anmol sir. जे एते सुंदर वेलकम कले एते सुंदर निजर रिजल्ट्स कहले जो इंस्पायरिंग रिजल्ट्स सो थैंक यू अनमोल सर. And second, I would like to thank and with great respect सरोज मिश्र सर. गुड मॉर्निंग सर. आई होप आपण भलरे थिबे. काली लिटिल बिट देह खराब थिला. आ बाकी समस्ते जो माने अछंती समस्त को मोर बुधवार नमस्कार. पुणी थरे बुधवार आसी जाइछि. पुणी थरे भगवान मते बंचै की रखी थिले आज पर्यंत आपन को आउ किछि कहबी काहे कि प्रत्येक दिन आम पई गोटे नुआ दिन. भगवान माने काली रात रे भी आम हॉस्पिटल रे आखापाखि 3 जण डेथ करिगले. मु सबुदिन प्राय जब भी मोर मीटिंग्स करे मु समस्त को कहे आपण माने बहुत भाग्यवान लोक कहीं कोरोना रे कोटी कोटी लोक मरीगले. काली रात रे भी लोक मरले. आसंता काली भी मरिबे. बट आमको भगवान बंचै की रखिछंती. एते सुंदर दुनिया देखौछंती. आज कौन दुनिया रे किछि ट्रांसफॉर्म हबो आमे देखिबा किछि नुआ जिंस करिबा नुआ जिंस खाइबा नुआ जगह बुलिबा. से भगवान जेहेतु आमको बंचै की रखिछंती आमे बहुत बहुत फॉर्चुनेट कि आमे केबे सेटा को महसूस करिनु अनुभव करिछु जे मु आज केते भाग्यवान मु माने जीची. रात रे काली केते जण मरि जाइथिबे केते जण एससीबी रे ये हितबे आपण माने न्यूज सुनिथिबे जे पर दिन बर्न यूनिट रे निया लागी गला. माने रोगी ट्रीटमेंट हवा को जाइचंती हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही ताको पोड़ी देला. सो केते पैथेटिक जिंस. सो आमे जो माने सिस्टम रे अछु एबे जो आमे भेट होचु आमे समस्त बहुत भाग्यवान. तेन करी भगवान को आमे प्रथम धन्यवाद दवा जे एते सुंदर दुनिया रे आज कोन होउची देखिया पई हमको मौका दैछंदी. सो आपण माने समस्त एक्साइटेड. आज जबरदस्त टॉपिक ऊपर कथा हवा. एक्चुअली मु गवर्नमेंट आडू यूनिसेफ आडू आज मु एटा होटल रे अछि. आमर कैंसर पैलिएटिव ट्रीटमेंट जहाँ को आमे भल करि परिबु नाही ताको आमे कौन ट्रीटमेंट दबु WHO रो कौन गाइडलाइन आसीची सेटा को मु ट्रेनिंग दबा को आसीची. सो एनी हाउ आमे से पार्ट को जीवानी सेटा मेडिकल पार्टटा आमे डिस्कशन करिवा आमर पाठ. सो स्टार्टिंग अदर्स. ओके अनमोल सर मु शेयर करि परिबी. ओके सर. ओके स्क्रीन शेयर हो गला आई होप. यस. सो टुडे वी विल डिस्कस कैंसर. मो ना होची डॉक्टर विभूति भूषण पट्टनायक सीनियर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट मु फैमिली मेडिसिन रे. आपण माने हाय कहि परिबे एज ए सिस्टम बहुत बढ़िया लागे. हाय कहला माने लागे कि मते भी 16 वर्ष हेछि है ना. आउ जेतेबेले 16 वर्ष भलिया महसूस हुएनी. बस रे केतेबेले किए अंकल पत्र कर दियंती तार दिन आसिक मु संगे संगे बाल कला कर दिए किंतु दाढ़ीटा कला करी हुए नहीं. सो ए हला मोर प्रोफेशन. बाय प्रोफेशन मु जने डाक्टर. विगत 25 वर्ष हेलानी मु ए पेशा रे अछि. डाक्तर हबार कारण किछि मो माँ को देह खराब थिला. मते भल लागुथिला सेवा करिया पई हेल्प करिया पई बहुत गुडे फैक्टर थिला जोथि पई मु डाक्तर हेली. हेई सारला परे कोन हैला केते सुंदर दिसुथिली देखंतु. पेट फेट एते बाहरी नथिला. बट जेतेबेले डाक्तर हेली सेतेबेले मोर निजर लाइफस्टाइल हैबिट्स फूड हैबिट सब जिनस भूली गली. आ तापर फाइनाली माने ए भलिया पेटटा पेंडू भलिया हे गला. हेला परे सारा समस्या आसिला. जेतेबेले भी ओबेसिटी कथा हमें कहू जेतेबेले लाइफस्टाइल बिगड़वा कथा हो जेते प्रकार रोग सबुटार फास्ट है पेटटा बढ़ी जीव. पेटटा बढ़ी गले ना आमे एज ए वेलनेस कोच आमे कौन करू सब बेले कहू आपणकर कैंसर हम आपणकर ब्लड प्रेशर हम आपणकर डायबिटीज हम बहुत सारा जिनस आमे कहू. बट बेसिक जिनस कौन प्रॉब्लम हुए जानी हा जोता टेप बांधी पारिबनी. एमती नई कि टेप बांधिला बेलू सौ सौ हम. झाड़ा बसिला बेलू बसी पारिबनी उठी पारिबनी कांथ धरिकी उठिब. छोट छोट समस्या आउ
ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଲି। ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବା ପରେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା, 2012-13 ବେଳକୁ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ନା ଆଉ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବିନା ବାନ୍ତି କଲେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନ ନେଲେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ ପିଇଲେ ବି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ କମିଲାନି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କହିପାରିବେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବୋଲି, ମାନେ ବାନ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେବ। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଲି ଔଷଧରେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି ଭାବିକି ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି କଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ବସିଛି, ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଉଛି। କହିଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆଫ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଦେଲେ ଆଉ ପିଇଲା ପରେ ନା ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ମୋ ମନରୁ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଭୁଲି ହେଇଯାଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛି। 11ଟା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କ'ଣଟା ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜଟା କମିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଔଷଧ ଖାଇନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇନି, ବାନ୍ତି କରିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆଫ୍ରେସ୍, ଏଟାକୁ ଆପଣ ନେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ପିଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ କମିଯିବ। है ना, मोर कमिला, ଆପଣମାନଙ୍କର କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହଁ, है ना। ତ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପିଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଉଛି? କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଔଷଧ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଗିଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଉଠୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପତା ନାହିଁ, କାମ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାହା ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ବଦଳେଇଲେ ଯାଇକି ଏସବୁ ବଦଳିବ। ତ ମୋ ବିବେକ ସେତେବେଳେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ। ବଟ୍ ପତା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାୟଦ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୂତ ଭଳିଆ ପଠେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ କଥା ମାନିକି ମୁଁ ତାର ଦିନଠୁ ସକାଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲି। ଯେମିତି ଆଜି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ନା କେବେ ବି ସକାଳୁ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ହରମୋନ୍ ମୋର ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଶୋଉଥିଲି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ୍ଟି ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଇ ସେସନ୍ରେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ନା ସେରାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ଟେ ବାହାରେ, ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନଭର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦେବ, ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ କରେଇବ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ଓଜନ ବି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ସାରା ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଦରଜଠୁ ନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ସମସ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଦେଖିକି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଓଜନ କମେଇବା ଉଚିତ। ତ ସିଏ 89 କିଲୋରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସିଏ କମେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ 71ରେ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ 72 ଥିଲା, ଏବେ 71 ଅଛି। ତ ଆମାଜିଂ କିଛି ୱେଟ୍ କମ୍ କରେଇଲେ, ମୁଁ ବି କିଛି ୱେଟ୍ କମ୍ କରେଇଲି। ନାଉ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁ ଅନଫିଟ୍ରୁ ଫିଟ୍କୁ ଥିଲା ସେଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ସୋ ଏସବୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିଏଟର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଭଳିଆ ସେ ମାର୍କସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏମିତି କରିପାରିବେ ଯେ ଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ୱେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଆପଲଟା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍ ହିଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବାହାର କରିଥିଲେ। ସେମିତିଆ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଦୁନିଆ ଚାଲି ଆସିଛି ପତା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ। ପୁରା ପୃଥିବୀରେ 800 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ ବତେଇଲା ଯେ ଆମକୁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି, କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଇବାର ଅଛି, କେତେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇବାର ଅଛି, ଯେବେକି ଏଇଟା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାମ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ମାର୍କ୍ୟୁସ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ, ଜଣେ ଆମ୍ ଇନସାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନ ନେବା, ପ୍ରପର ଆମାଉଣ୍ଟର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ନ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲେ? 1980 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେଇନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଲେ। ଯେବେକି ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ, ତ ଜଣେ ଲୋକ 46 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାବିଲା ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସିନା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଗିଡ଼ିଛି,
80 कौन लाइफस्टाइल बिगुड़ुला कि मोबाइल थिला कि नथिला बट तांकर विजन देखंतु ए चित्रटा मते सेथिपई बहुत भल लागे माने जो जिनस हेनी से जिनसर से विजन देखिले जे गोटे दिन आसीबो डिजिटलाइजेशन हबो केमती तांको लागिथिबो पता नहीं बट सी डिसाइड कले जे आसंता समय लोक माने बहुत बड़ बड़ प्रॉब्लम रे पड़िबे आउ से जिनस को बाहर कले सो थैंक यू मार्क्यूस सर वी आर ब्लेस्ड फॉर यू आओ थैंक यू क्या कर दिया कट गया नेट कट गया अरे यार तो पहले से बोलना चाहिए ना हो गया छोड़ दो आईफोन से कनेक्ट कर लिया बिकज आपण माने जदी समाज को किछि न देबे तो समाज रो किछि पाइबे बोली आशा करंती ओके बैक टू विभूति सर आसिले सॉरी फॉर इंटरप्शन एक्चुअली होटल रो हाँ सो मते सुनी पारुचंती यस स्क्रीन जाउछि यस ओ होटल रो थिला वाईफाई तो से कटि गला तो मो आईफोन रो कनेक्ट कर देली सो थैंक यू आमे एबे आगो को बढ़िबा आमे जानिबा आज कैंसर सेल उपरे सो आपण माने एक्साइटेड है कि रहिबे विशेष किसी लेखिबार नहीं बट आपण निश्चित एज अनमोल सर कहले जे आपण मुंडरे जदि रखि पारिबे ताहेले भलो हबो टिके अटेंशन देबे कैंसर गोटे कैंसर एड्स एगुड़िक गोटे एमितिया रोग गोटे इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड माने जार इम्यूनिटी डाउन हम से माने कैंसर रे पड़े गोटे इंटरेस्टिंग डाटा आपण माने मन रखि थांतु जो माने अटेंटिव नाहंती सुनंतु 1995 मसीह सरकार गोटे गाइडलाइन देइथिला जे आपणकर लाइफस्टाइल जदि ठीक न करिवे फूड एडिटिव बा सारर प्रयोग सब न कम करिवे बा ताहेले 2007 सुधा समस्त घरे घरे डायबिटीज ब्लड प्रेशर आर्थराइटिस प्रबल मात्रा रे बढ़िबो आपण देखंतु टिके हिसाब कर देखंतु जो मानकर बयस 50 हेलानी 1995 मसीह गाँव में काँ भा कार ब्लड प्रेशर थिला काँ भा कार किडनी प्रॉब्लम थिला बट 2007 रे गैस प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर डायबिटीज समस्त घरे घरे 2016 रे गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन देछि जदि आपण ये लाइफस्टाइल को आ खाद्य को न सजाड़े 2032 सुधा समस्त घरे गोटे लेखा कैंसर पेशेंट थी 2032 सुधा 2026 चलला आउ 6 वर्ष भितर आम समस्त घरे गोटे गोटे कैंसर पेशेंट थी आज आपण गाँव में निश्चित गोटे कैंसर पेशेंट थाउची ये सर नो तो आमे जदि ये सिस्टम रे न रहिबा आमे जदि निजर लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो न करिबा ताले आम परिवार रे मते ही पारे मैम को ही पारे छुआ को ही पारे काहा को भी ही पारे आ कैंसर थरे हेले बर्बाद छड़ा केबे भी आउ किछि हे परिबनी कैंसर ट्रीटमेंट आज भी बाहरी नाही काहे की बाहरी नाही आमे जानिबा कैंसर होची गोटे एमिति रोग जो थरे आम देह ट्रिलियंस ऑफ सेल माने कोटी कोटी सेल रे आम जो देह तैयारी राति रे आमे जते बेले सो से सेल रिपेयर हुए किछि बूढ़ा सेल मरी जांती किछि बूढ़ा सेल मरी जांती आउ से बूढ़ा सेल कौन करे रिप्लेस जस्ट होल्ड ए सेकेंड सर हेलो गुड मॉर्निंग हाँ ठीक है थैंक यू थोड़ा मैं एक्चुअली मीटिंग कर रहा हूँ 15-20 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ ओके सॉरी सो आमर जो सेल अच्छी से प्रॉपर राति रे कौन हुए रिपेयर हुए पुराना सेल रिप्लेस होगी नुआ हुए किंतु जते बेले कैंसर स्टेज आमे सही स्टेज को कैंसर कहूँ जो जगार नॉर्मल एक बदल रे एक रिप्लेस हवा कथा
किंतु एक बदल रे जदि 5 तैयारी हो गला, एक बदल रे जदि 15 तैयारी हो गला, एक बदल रे जदि 30 तैयारी हो गला, गोटे सेल भांगी तो आउ गोटे गोटे को गोटे रे रिप्लेस करिवो। किंतु जदि गोटे रे रिप्लेस न होई कि से दुईटा चारटा पांचटा 10टा कौन सी उपाय रे हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, ताको आमे कहू कैंसर। कैंसर गोटे मलेरिया टाइफॉइड भाया जिनस नुह, आमर देहर सेल अनकंट्रोल होगी बढ़ी जाए, आ गोटे जगार जदि बहुत सारा सेल बढ़ी जीवो ताहले से ट्यूमर भाया गोटमा भाया हो। आ जेतेबेले से जिनस हम देह भितर सबु अंग पाई निर्दिष्ट जागा भगवान फिट करछंती। तो जिते गोटे जगार अधिका सेल जमा हो से कौन कर आउ गोटे जगह को प्रेस कर पारे ता भितर पशिज। तो जो सेल गुड़िक बहुत अधिका तैयारी होते सेटा जो अन्य अंग भितर को पशिज ताको आमे कहू कैंसर, जोटा ट्यूमर आमे कहू बा कैंसर कहू। ये जगार कौन हुए बढ़ी जावा जोगु से कौन करिवो अन्य अंग को अकामी करदेवा को चेष्टा करे। तो जदि कौन सी जगार से भाया ट्यूमर है आमे ठीक टाइम रे ताको काटिकी बाहर कर दे पारिबा ताहले तार जीवन बंची जाई पारे। सो आपण माने कैंसर माने बुझी पाले अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल माने सेलटा जेतेबेले बाया हो जाए जणे माने मु आमे दुई आमर दुई आम सरकार दे नथिला, आमे स्वामी स्त्री दुई आमर दुईटा छुआ, किंतु आमे दुई आमर 50 जेतेबेले हेजिबो ताकू कहबा कैंसर। बुझी पाइले? क्लियर? सो मेजर कैटेगरी 3 प्रकार कैटेगरी कैंसर रो अछि। आम चमड़ा जो अछि चमड़ा 3 भाग रे अछि, 1 2 3। उपरटा को प्रथम लेयर, मझी लेयर, तल लेयर। तो आमर कार्सिनोमा आमे सही ग्रुप ऑफ कैंसर को कहूचु जोटा ऊपर लेयर रे होय, जेमती ए चमड़ा ऊपर हैला, ए पाटी भीतर हैला, प्रत्येक अंग रे 3टा लेयर अछि, एपिडर्मल, मेसोडर्मल आउ एंडोडर्मल 3टा लेयर अछि। 3टा लेयर अनुसार डिफरेंट भाग होइछि। जोटा ऊपर लेयर रे अछि ताको कहंती कार्सिनोमा, जोटा पाटी जो खाद्य नली परिस्रा रास्ता यूट्रस ए गुड़ाक जो कैंसर हुए ताको कहू कार्सिनोमा। सार्कोमा आमे से गुड़ाक कहू जो गुड़ाक हार्ड टिश्यू रे हुए, मझी रे थाए, जेमती हाड़ रे जेमितिया मांस मझी रे, एगुड़ाक आमे सार्कोमा कहू। आउ लिम्फोमा, माइलोमा, ल्यूकोमिया आमे कहू जोटा हाड़ मज्जा रे इम्यून सिस्टम रे जो प्रकार कैंसर हुए एगुड़ा को आमे कहू लिम्फोमा बा माइलोमा बा ल्यूकोमिया। सो डिफरेंट जगह अनुसार आमे कैंसर रो कैटेगराइज करू। एटा केते खतरनाक जिनस आपण देखंतु, प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन लोक डायग्नोज होती, जो भितर 6 मिलियन लोक मरी जाती। बुझी पारले? तो केते डेंजर। आम इंडिया रे लास्ट ईयर 2024 रे 15 लक्ष केसेस डायग्नोज होता। 2024 रे माने 15 लक्ष लोक कैंसर। आउ एटा कौन सबुठु बेसी लंग कैंसर माने छाती कैंसर 12%, ब्रेस्ट कैंसर 10.4%, कोलोरेक्टाल कैंसर माने झाड़ा रास्ता रे कैंसर 9.4%। ये जगह ना गोटे इंटरेस्टिंग जिनस है आम भारत रे जो कैंसर हुए ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, पार्टी रे जो माने सिगारेट बीड़ी ये सबू खैनी पुड़िया ये सबू खाती से मानकर, जो झील पिला माने बा स्त्री लोक माने बारंबार गर्भपात कराती बा पीरियड तांकर इरेगुलार अच्छी तांकर सर्विक्स रे हुए। आ जो माने मद पियंती खाइबा ठीक न थाए जो मानकर, कोलोरेक्टाल माने झाड़ा रास्ता रे, यही गुड़िक कॉमन कैंसर भारत रे हुए। पुओ झील समान लास्ट ईयर 2022 रे जो जेंडर ब्रेकडाउन थिला 14 लक्ष लोक रु 7,49,000 माने 7.5 लक्ष पुओ थिले, आउ 7,12,000 सॉरी 7,50,000 झील थिले, 7,12,000 पुओ थिले। तो ये जगह रे किसी डिफरेंस नहीं जे पुओं को बेसी हम झील को बेसी हम, कैंसर क्या भी हो पारे। इंटरेस्टिंग जिनस है जो माने सिगारेट गुटखा ये सब करती, आम भारत रे 2500 2500 डेथ डेली हुए कैंसर जो।
डेली आम भारत में 2500 लोक कैंसर रे मरती माने 2500 फैमिली को घरे डेली कांद हुए ये जगार आपन को गोटे इंटरेस्टिंग डाटा देवी आपण मैंने शायद जानी नथिबे आम भारत में डेली केते लोक मरती ऑलमोस्ट 26,000 लोक मरती से भितर 2500 केवल कैंसर रे मरती बुझिपारे सो भारत रे 3 प्रकार कैंसर बहुत अधिका हुए प्रथम है छाती रे जो कैंसर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे कॉमनेस्ट साइट तार मुख्य कारण होची सिगारेट आउ बीड़ी आउ खैनी पुड़िया ये माने जो खाती यार परसेंटेज है 14 आसपास आउ गर्भाशय आमर ये अनकंट्रोल आम यूट्रस बा झील पिला मानकर ऋतुस्राव संबंधी गर्भपात जनित जिनस बहुत डाक्तर तत्वावधान न होता जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंसर हुए जो जगार स्त्री लोक मानकर गर्भाशय को काटिकी बाहर कर दिया जाए ये देखो कैंसर एसोसिएट विथ टोबैको कन्स्टिट्यूट 44% सिक्स माने जो माने सिगारेट पियंती तांको 44% 100 रु 44% लोक मानकू कैंसर होवार संभावना थाए आपण माने गोटे जिनस जानिथिबे जे सिगारेट पिउची जेतिकी डेंजरियस नुह मु सिगारेट पिउची आपण मो सामना रे अछंती जो फुंकीबी सेटा बेसी डेंजरियस पैसिव स्मोकिंग इज मच मोर डेंजरियस देन एक्टिव स्मोकिंग मु पिउची मते 44% हबो किंतु मु पी की फुंकुची आ मो सामना रे जणे सुंगुची तार परसेंटेज हला 80% बुझी पारले तो आपण को सांग जदी आपण को सामना रे पिउची आ आपण भाबुचंदी से सिगारेट पिउची मरिबो नो प्रथमे मरिबे आपण तापरे मरिबो से बुझी पारले पैसिव स्मोकिंग टा बहुत डेंजरियस तेणुक पॉल्यूशन जो हुए से बेसी असुविधाटा हुए प्रत्येक आम जो देखो 91% ओरोफेरेक्स कैंसर जो होची ड्यू टू टोबैको यूज 91% आमर टोटाल मिसई देवे एक्टिव पैसिव बेले 91% लोकों को जो माने सिगारेट पिउचंते निश्चित आज नहले काली कैंसर हम 60% फीमेल केस रे ब्रेस्ट सर्विक्स ओवारी कैंसर हुए एबे आमे जानी गले कि को मात्रा रे हबो केते डेंजरियस जिंस काहे ट्रीटमेंट नाही आपन को कटा छपा रेडियोथेरापी जहाँ करके आपन करि परिबे ए सबुर कारण कोन ए सबुर कारण को 5टा पॉइंट रे मु डिस्कशन करिवि एज ए वेलनेस कोच ए जगह रे मु जदिओ डाक्तर हिसाब रे आसीची बट एज ए वेलनेस कोच मु आपन को किछि दबा को चाहूची प्रथम फैक्टर है एनवायरनमेंट फैक्टर आपण को परिवेश रे आपण को केमितिया कैंसर करेइबो आपणकर फूड हैबिट आपण जहाँ खाउचंती जदि एपट सेपट खाइबे से केमती आपण को कैंसर करेइबो आपणकर लाइफस्टाइल जदि ठीक नाही ताहले आपण केमिति कैंसर रे अफेक्ट हेबे आपणकर बापा मांकर कैंसर अछि बा आपण जानि नांती तांकर थिला सेटा आपण को केमिति प्रॉब्लम करेइबो आ इनएडिक्वेसी डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग आपण को जदि ताको जानिबेनी डिटेक्शन करेइबेनी केस को रिपोर्ट करिबेनी ताहले कोन प्रॉब्लम होबो सो एनवायरनमेंट फैक्टर देखंतु टोबैको इन वेरियस फॉर्म आपण जो भी फॉर्म रे टोबैको यूज करंतु दोक्ता खैनी सिगारेट बीड़ी पुड़िया के कहबो मु खाली एटा साधा पुड़ियाटा खाउची एटा सौंप खाउची पान मोहरी खाउची जहाँ भी खाउची आपण को प्रॉब्लम करेइबो cigarette smoking is now responsible for more than 1 million death each year प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड रे केवल सिगारेट पाई 1 मिलियन डेथ होची आमे जानी पारुनु आम भितरे आमे जेतोले पी दउचु फुंकी दउचु आमर सीधा सीधा जाई के लंग्स आ किडनी ऊपर अफेक्ट करूची जा फल रे लोकन को लागिबो जे एटा मते टिके कास होची मते टिके गैस प्रॉब्लम होची मोर टिके झाड़ा सफा होनी बट भितरे 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 कोलोरेक्टल कैंसर हबो लिवर कैंसर हबो बहुत सारा जिनस हबो जो माने बियर पिउचंती से माने देखिबे तांकर पाइल्स फिस्टुला निश्चित थिबो है ना ये तळ आडू बाहरिबो ऊपर आडे आपण खुशी की टेकी की पीबे तळ आडू लास्ट रे कोन करा जिवो आपनकर झाड़ा रास्ता टाको काटी देई कि नाभि पाखरे बाहर को छाड़ दिया जिवो गोटे रबर बांधी की माने अति दर्दनाक गंध सहित मरिबे सेते बेले आपन को पता चलिबो जे बियर टा केते डेंजरियस जिंस आमर मु जो जगह रे अछि से जगह रे
ଲାଷ୍ଟ 3-4 ମାସରେ 2 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିଲା, ପେଟଟା କାଟିକି ପୁରା ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଆଣିକି ପେଟରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ହବ। ଆଲକୋହଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 3% ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେଥ୍। ଯେତିକି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଡେଥ୍ କରନ୍ତି ପର ଡେ 2600, ତା ଭିତରୁ 3ଟା ଲୋକ ମଦ ପିଇକି କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି, ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକ୍ଡ ଫିସ୍, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କଣ୍ଟାରେ ଗେଞ୍ଜିକି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମାଛ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କରିବ। ଡାଏଟାରୀ ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫାଇବର ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ସାଲାଡ଼ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇବର ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା କମିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବାୱେଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ, ପେଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ, ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍। ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର କରେଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜିର ପସନ୍ଦ ପିଜା ବର୍ଗର, ଝିଅ ପିଲା କ'ଣ ଆଜିକା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଜେନେରେସନର ପିଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ମୋର 2007 ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ବହିରେ ଥିଲା 33% ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ ହାଇ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡାଏଟ୍ ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 38% ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଡ୍ ଆଡିଟିଭ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସସ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଶା ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ କାମ କରୁ, ସେ କାମ କରିବା ଜାଗା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଫିନାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ୍ନା ସ୍ପ୍ରେ, ଡିଓ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଇଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକର ଏକ୍ସପୋଜର ଯୋଗୁଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇ ଜିନିଷ ଅକୁପେସନାଲ ଯୋଗୁଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। କିଛି ଭାଇରସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ସି, HIV ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟୋମେଗାଲୋ ଭାଇରସ୍। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କଳା ଜାଇଗୁଡ଼ା ଥିବ, ଜନ୍ମରୁ ଥିବ, ହଠାତ୍ କିନା ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଳା ଦାଗଟେ ଥିବ କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ, ହଠାତ୍ କିନା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍, ଗତ ଥର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦେଉଛି, ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛି, ସେଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟା ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ସରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି। ସୋ ଏଇସବୁ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ? କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନା କିଛି ପାରାସାଇଟ୍ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା କୃମି ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଯେମିତି ସିଷ୍ଟୋସୋମିଆସିସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ଲାଡର କ୍ୟାନ୍ସର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର କରିବ। ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟମ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ବହୁତ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇଲେ ହୁଏ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଆଦିବାସୀ ବେଲ୍ଟ, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ କି ଆଉ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗଟା ହେବ। ତ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ବୋଲି, ଆଉ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ। ସୋ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଗୋଟେ ବେମାର ଯେଉଁଟା ଫରେନ୍ରେ ଥିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାଂସଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, କାଠ ଭଳିଆ ପୋଡ଼ିଯିବ ମାଂସଟା ସେ ରୋଗଟା ହେଲେ। ତ ତାର ବେଶୀ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇବେନି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆପଣମାନେ ସରକାର ଆମ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ତ ଆମେ ବୁଝେଇବା କାମ କଲୁ, ବଟ୍ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଇବେ, କିଛି ଧର୍ମରେ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବୁନୁ, କିଛି ଧର୍ମରେ ଅଛି
ମୁଁ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠିବି, କେତେ ଜଣ 10ଟାରେ ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଇବି। ମୁଁ ଥରେ ଏଇ 2-3 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇନି, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସିଏ ସେଠୁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଧରେଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବାକୁ କହୁଛ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ସାର୍ 20-30ଟା ପିଇ ଦେଉଛି, ମୋର କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ହେବ? କହିଲି ତୁମେ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଗଳ। ସୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏମିତି ଟାଣିଦେବ, ଫୁଙ୍କିଦେବ, କ'ଣ ପାଇବ? ନା ସାର୍ ଆପଣ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପିଇଲେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଦିନ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ନେବୁ ସେଦିନ ତୁ ନାମ ନେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ? ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆସିବ, 11ଟା ପରେ ଖରାରେ ଯଦି ଯିବେ, ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ କମୁଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଉପରେ ଓଜନ ଲେୟାର ଫାଟୁଛି। ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଅଛି ସିଏ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଖରା ମାସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିନା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନରେ ବୁଲିବେ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ନଦୀରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କେମିକାଲ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖଦଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ମାଛ ପତ୍ର ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଣିରେ ଯଦି କେହି ଗାଧଉଛନ୍ତି, କେହି ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ଯାକ ୟୁରିଆ ପକାଉଛୁ ଆମ ଚାଷରେ, ଏତେ ପୋକମରା ପକାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇକି ନଦୀକୁ ପଳାଉଛି କିମ୍ବା କୂଅକୁ ପଳାଉଛି। ସେଇ ପାଣି ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ତାହେଲେ ବି ଆମର ହେଇପାରେ। ସେମିତିଆ ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ। ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ନା ଆମକୁ ଛୁରୀ ମୁନରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଲେଭେଲର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ଟିମମ୍ ଲେଭେଲର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଉଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ 70% ଆପଣ ରୋଗ ହେବାର କାରଣକୁ କାଟି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ 100% ଆପଣ ଛୁରୀ ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ହଲିଲା ମାନେ କଟିବେ। ଯେଉଁ ବାପା ମାମାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ? ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଡାୟଗ୍ନୋଜ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ଆଉ ଥରେ ହେବନି, ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି କାମ କରିଦେବା, 2ଟା କାମ କେବଳ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ବା ମୋ ପରିବେଶରେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବି। ଆଉ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟକୁ ଯଦି କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ସରକାର କହୁଛି 1 ମିଲିୟନ କେସ୍ ପର୍ ଇୟର୍, ବର୍ଷକୁ 1 ମିଲିୟନ କେସ୍ର ବର୍ଡ଼ନକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇବା, ସଫା ରହିବା। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାକୁ ବାହାରୁଛୁ, ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ବା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ଏବେ ଖରା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଖରାରେ ବାହାରିବେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫିନାଇଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏସବୁରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଏସବୁ କଲେ ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ ନା ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବିନା ଜାଣିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଳା ଡଟ୍ ଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଲଗେଟ୍ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କଳା ଦାଗ ଥିବ। କଳା ଦାଗ ମାନେ ଟୋଟାଲ କେମିକାଲ। ବ୍ଲୁ ଦାଗ ମାନେ ଆପଣ କସ୍ମେଟିକ୍ ଯିଏ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଥିବ, ରେଡ୍ ଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ଥିବ, ବ୍ଲୁ ଥିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଥିବ। ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ସେଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଏବେ ଯିବେ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ୱାସରୁମ୍, ଦେଖିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟରେ କଳା ଦାଗ ଅଛି, ରେଡ୍ ଦାଗ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ଦାଗ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଟା କେମିକାଲ ଜିନିଷ।
एयर पॉल्यूशन आपण जेतବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମାସ୍କ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ହଜାରେ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ କମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆମର ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆ, ଯେମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେମିତିଆ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ ହାଇ ଗ୍ରୁପରେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯଦି ଛାତି କୌଣସି ସାଇଡ଼ରେ ଟାଣ ଲାଗିଲା ୟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଏମିତିଆ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଛାତିଟା ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ କରିବେ, ଯଦି ହାର୍ଡ଼ ଭଳିଆ ହେଲା ତାହେଲେ କରିବେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଶା ଯଦି ଦେହରେ ବାହାରିଛି କିମ୍ବା କଳା ଦାଗ ବ୍ଲୁ ଦାଗ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଅଛି କିଛି ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ମେହସୁସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଉନି, ୟା ଟାଣ ହେଉଛି ୟା ପତଳା ହେଉଛି, ପତଳା ଟାଣ ଅଲ୍ଟର ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ବାଦ୍ ବି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାଶ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଛାଡ଼ୁନି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ ଭାରି ହେଇ ଚାଲୁଛି, କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜଟା ମୋଟା ମୋଟା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଛି, ଆଉ ସର୍ଦ୍ଦି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାର ବାଦ୍ ବି ଆବାଜଟା ମୋଟା ମୋଟା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାସକୁ ଋତୁସ୍ରାବରେ 3 ରୁ 5 ଦିନ ହେବାର କଥା ତାଙ୍କର 10 ଦିନ ହେଉଛି, 15 ଦିନ ହେଉଛି, ବା ମାସକୁ 2 ଥର ହେଇଯାଉଛି ବା ମାସକୁ 3 ଥର ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ହେଉ, ନାକରୁ ହେଉ, କାନରୁ ହେଉ, ପାଟିରୁ ହେଉ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏସବୁରେ ବାହାରୁଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଆଉ ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକି ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି 38% ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ସୋ କେଉଁମାନଙ୍କ ହୁଏ, 25 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 5,19,000 ଡେଥ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେବଳ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଆଉ 9 ଲକ୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଅଛନ୍ତି 25ରୁ 40, ସେମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ରେ ଛୁଆ ହେଲା, ମାନେ 34-35 ବର୍ଷରେ ଛୁଆ କରିବେ, ବା ବହୁତ ଆର୍ଲିରେ 17-18 ବର୍ଷରେ ଛୁଆ ହେଇଗଲା, ବା ଯାହାର 5-6ଟା 7ଟା ଛୁଆ ଅଛି, ବା ଯେଉଁମାନେ 4-5 ଥର ଏବର୍ସନ୍ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହାଇ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ୟୁଟରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଖାସ୍ କରି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ବେଶୀ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା, ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ରିସ୍କରେ ଥିବେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୟା ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଋତୁସ୍ରାବର ବୟସ ହେଲା 12ରୁ 13, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିକି 11 ବର୍ଷ ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲେଟ୍ ମେନୋପଜ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି 40ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 45 ଭିତରେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା କଥା ନର୍ମାଲି, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ତକ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଣ ମୋ ପାଖେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 45 ବର୍ଷରେ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ସେମାନେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଥରେ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ।
हॉर्मोनल फैक्टर आमर ऋतुस्राव दुईटा हार्मोन रे हुए इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन जदि ठीक ठीक बैलेंस न हैला आउ इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन लेवल ऊपर को बढ़िला ताले ब्रेस्ट कैंसर हबार चांसेस बहुत अच्छी आउ ब्रेस्ट कैंसर खास करी सही मानक हम जो माने हाई फैट डाइट माने कोल्ड ड्रिंक्स पिज्जा बर्गर ये सब जो माने खाती आउ एज 25 ରୁ 40 से मानकर संभावना माने बढ़ी जाए सोशियो इकोनॉमिक जो माने टिके गरीब लेवल रो अछंती या बहुत हाई लेवल रो अछंती निजर लाइफस्टाइल को बिगाड़ी के रखिछंती से मानकर हबो रेडिएशन जोगु हबो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो माने मालाडी मालायन ये सब यूज करती या फिर प्रेगनेंसी रोकिया पाई पोस्ट पिल यूज करती 72 घंटा भितर जो पिल टी थाए मिसिबार ताकू जो माने रैंडम यूज करती वर्ष को जदि 15 थर गोटे हार्मोनाल पिल की यूज करदेवे 2-3 वर्ष जदि करदेवे ताले संभावना बहुत हाई हो जाए से को कौन करा जीवो आमे इठे कौन करूछु तांकू काउंसलिंग सेंटर आमर अच्छी कैंसर काउंसलिंग सेंटर से एज ग्रुप रो जेते बेले आम पाख को आसंती आमे सस्पेक्ट करू तो आमे तांकू काउंसलिंग करू सर्विक्स बा गर्भाशय मुहरे जो कैंसर हुए ये देखो 5,24,000 आमर 95 रे होता ये सब कौन होता ना आम आमर गर्भाशयर जत्न नहीं पारुनु जानी पारुनु बहुत सारा छुआ जन्म कलु बहुत सारा गर्भनिरोधक खाइलु बहुत सारा गर्भपात करेलु तेणुक आम देशर जो कैंसर रेट 80% बढ़ीगला आ 40 वर्ष भितर तो 25 देखो 25 ରୁ 45 हाई इनसीडेंस अच्छी तो आम ये देखो ये स्लाइडटा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूजिंग अ पिल कैन कॉज कैंसर ऑफ सर्विक्स तो आम हॉस्पिटल गले कि किसी गले आम सब बेले कि बहुत जन स्त्री लोक अच्छा आज्ञा मोर पूजा अच्छी मत टे कि औषध देले मोर ऋतुस्रावटा 10 दिन घुंचई देवी बहुत जन अच्छा ये स्त्री लोक मानकर चांसेस बढ़ी जाए पूजा तो आप 2 दिन घुंचई देवे बट आगे जीवन रे कैंसर को डाकी आनिबार संभावना रही भगवान देइछि भगवान जानी जे ये स्त्री लोक आर ऋतुस्राव हो पारे आपण को जबरदस्ती ऋतुस्राव को बंद करके पूजा कले कौन भगवान ताको ग्रहण करदेवे कि तेणुक से सब किसी काम करेंगे आपड़ कौन करेंगे पर्सनाल हाइजीन कंट्रोल करेंगे नॉर्मल वे रे बात कंट्रोल करेंगे जिते शीघ्र जदि आपन को किसी भी असुविधा होची ताले आपन डॉक्टर को पाख को जीवे प्रॉपर टेस्ट करेंगे प्रॉपर कंट्रोल करेंगे सो थैंक यू आई होप मु आपन को गोटे आउटलाइन देली जे आपन कैंसर विषय जानिले आउ ताको केमती करि परिबे ट्रीटमेंट पार्ट मु एथि पई कहली नाही ट्रीटमेंट एटार बाहरी नाही आमे 3टा जिनस मु सिस्टम रे जब आसी गोटे वीडियो बनई शायद मिश्र सार को पाखे अच्छी से बहीटा व्हाट माने कैंसर पाई द बेस्ट बुक ए दुनिया रे से कहले जे 3टा जिनस आमे करू प्रथमे कौन करू काटी दो नहले केमिकाल दे देबू नहले पोड़ी देबू ये 3टा जाकरे कैंसर ठीक हुएनी बरं कैंसर आहुरी बढ़े आपण जदि लाइफस्टाइल बेस्ट न्यूट्रिशन नेबे मुंडरे भाविबे जे आज भगवान मते गोटे दिन नुआ देइछि मु एटा खुशी रे जीवी भलरे व्यतीत करिवि ताहेले आपण कैंसर संगे लड़ी पारिबे औषध